Tamu coba Khlaina orang sana. Tini orang coba ni kaisa no motif of borong Roman script sirena bagi education institutions tai officials rogo. Abno tini TSF governor thane deputation through one secretary. Tini orang TSF central committee by kobokjak. Orang sini kabang divisions borong kaisa pakai. Sini kaisa no demand agi ni simino. Tabuku kok borong no Roman script by jate schools college to see tongo. Tainjine tahu je TV shows only Bangla be printed dongo. So abno chinen jeng already sajak borong no by script khaidi. Nang English tai Bengali by no issues on Bengali by khai but there should be Roman script also. Sini onek kisho logic tongo Roman script in favor of. Jadi sini pronunciation to Haphang ya jeta Bangla by kata. Chan yang kami tong tuiwan dal. Abang Bangla by kata toy bandal of nisio. So kebang mah issue dong Bangla by kata. Abang Roman by untuk sini CBS siwo bo jate Roman by bo am khaito uision khaito. So Simon tabu especially CBS in kok sangat hangat kai. CBS itu English medium. English medium foreign sila rapor Bangla pun semua nah ya. Bangla pun semua kok borong sih ya. Borok event do borok muncung naik. Haphang borok borok nahayang na musung pan nahayang yang because borok sinya na ekdom tough naik borok English bejo do subject sih kakai Bangla be kok borong sinya kakai it's not possible for them aun bagai sing tau TSF demand khaimani ya kollo Holy Cross College ni auxilium hoite Holy Cross College suru kai kebang private schools CBSE affiliated rogo even government school kok borok subject chalongi to motor o jagao juri nang tabu চালক খাইমান পরে বুঝি বরং সিনিয়র বাগে যদি যে রোমান আলফাবেট নো রিয়াং গাকে অমা একটা অমা হ্যাংনাই যেমন বাইক পাইনে নিনে গ্যারেজ বিছং দাবি তো অমা হ্যাংনাই নো ইউজ নি হ্যাংনাই আউন বাগে ফর proper implementation of kok borok chin kongna kusukti sana bagainya kainin option tongna nango जों बांग्ला नो दिनै खाया बांग्ला should be there because Bangla medium takun chin borok kabang pori tong बांग्ला tongna nang Bangla script tonde no issue but there should be Roman script as well acha dara government to previous government to borong ni kabang ma borong logic tong mane tapni present government borong own logic tong haifano borok dinai khaifano abo chine movement continuous ma tongna songchini logic no proof ma khainai so abo nai abo dinai khaifan abo salsa mangnai because public ni demand abo khorsa khorong ni borok individual ni demand dainga khorsa khorong ni borok tabo presently jodi chair also ki jodi abo dinai khainga gobang ma devnagari sanne borok roman no dinai khainai borok age dileo tongtong letter sinero no use sideline so jora tong sini no जों किसिचा सिनि जे नांगमानि सामुंना सिनि जे दफानि सामुं जे सिनि थिनांनि सामुंना खायने प्रूफ खायरनानि ताबो जे प्रेजेंट सिटिंग अ तंनायरो दिस इज अ ग्रेट चान्स नर जुदि इमप्लिमेंट खायरना क्रेडिट गोस टु यू सो अरो कुनो आमन क्रिता के ताबो नर तो सानमानि बिनि सालसानि सिनि सानमानि आबोला आं सायमानि बुफ्रो माननाय बाट जेरनाय र सायमानाय आबो बाट सालि सालसांनाय हायसे जों बांलादेश सायमान तामंका अब तो सेपरेट कोरिलेटेड बर स्पेसिफिकली बांग्ला भाषानि जे यूनिवर्सिटी अफ जे उर्दू बाय सिटं माने आपन बांग्ला भाषा बेसि दे बांग्ला सब्जेक्ट आपन थिंग माने जिनो किछ डिफरेंट केस लैंग्वेज छ नरो के लैंग्वेज ने स्क्रिप्ट सो हम इंटररिलेटेड नो जों तेमन किछो डिफरेंट करे सो बस बुथरिना अब बरं बेपार बाट चिनि जुदि मुभमेंट कन्टिन्युअसली हम पॉलिटिकल मुभमेंट बेंग यादो हम सोशल मुभमेंट नंग नांगनाय जों कुनो बैनर सारा जों अर चिने सोसाइटी काम बुंना नांगनाय सो दैट हम पसिबल नांगनाय नों ताबो पॉलिटिकल बैनर जुदि सानका हांगाखाय जे अपोजिशन सानगाखाय रुलिंग गभर्नमेंट आबो कासनाय बिकॉज हम अनेक किशो जे बरं टेक्निकल इश्यूज दं आउन दागे आन आपिल अमन तंनाय जाते जों आसा सोसाइटी नि नैनाय जे दिफ्रा सांगैनो जों थांगो आगवा नांगो आनि बुनि